दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री में टेम्पररी वर्कर्स की भर्ती को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। तृणमूल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन पर कथित तौर पर वसूली और सिंडिकेट चलाने का आरोप लगा है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस बार बीजेपी पार्टी के नाम का इस्तेमाल कर पैसे वसूलने की साजिश रची जा रही है। शनिवार सुबह बंगग्राम के गोपाल मठ इलाके में कथित गुप्त बैठक की खबर फैलते ही बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक में मौजूद लोगों का पीछा किया, जिसके बाद स्थिति और भी बिगड़ गई। बीजेपी का आरोप है कि लंबे समय से दुर्गापुर स्टील फैक्ट्री में अस्थायी मजदूरों की भर्ती तृणमूल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के कुछ नेताओं के नियंत्रण में थी और पैसे लेकर भर्ती कराई जाती थी। इस मामले में संगठन की कोर कमेटी के सदस्य शेख मोनी का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है। इसके अलावा अकबर अली, रसूल मियां समेत कुछ अन्य लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी के नाम पर नया सिंडिकेट खड़ा करने की योजना बनाई जा रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने की खबर मिलते ही शेख मोनी, अकबर अली और रसूल मियां समेत कुछ लोग मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि मुख्य आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। इस संबंध में बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सुमन गोप ने अपनी बातें रखी। वहीं इस मामले में तृणमूल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। মূলত অভিযোগ বলতে একটা শান্তি শৃঙ্খলা জায়গা গোপাল মাঠ। এখানে কিছু তৃণমূলের যারা ট্রেড ইউনিয়নের নেতা, আপনার আরতি গ্রামের আকবর আলী, আমরাই গ্রামের মনি শেখ, মেন গেটের রসুল মিয়া, এই রকম ব্যক্তিরা এখানে বোম শঙ্কর উদাস নামে এক ব্যক্তির কাছে, যার সঙ্গে বিজেপির কোনো যোগ নেই। আমাদের দল পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে 4 ঘন্টার বিজেপি, রাতারাতি বিজেপি হওয়া যায় না। তো তার বাড়িতে এসে বিজেপির নাম করে, বিভিন্ন রকম ট্রেড ইউনিয়নের নাম করে যে আমরা কাজ দেবো, বিজেপি সমর্থিত ইউনিয়ন আমাদের বিধায়ক দুর্গাপুরের পশ্চিমের মাননীয় শ্রী লক্ষণচন্দ্র ঘোষ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, দুর্গাপুরের মধ্যে কোনো রকম তোলাবাজি চলবে না, দুর্গাপুরের মধ্যে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চলবে না। তো যেই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করেছেন, যেই ব্যক্তিরা শ্রমিকদের উপরে, শ্রমিকদের কাছ থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরিটা নিয়েছেন, এবং কিছু বেকার ছেলে এই গোপাল মাঠ, কাদারোড, মেন গেট, আমরাই সেই হিন্দু ছেলেদের কাছ থেকে অর্থ নিতেন যে কর্মসংস্থানে ঢুকিয়ে দেব, কিন্তু সেখানে কাজের দেয়নি। অপরন্তু যারা কাজ করতো তাদের গেট পাসগুলো কাটতো, পয়সার বিনিময় বিভিন্ন রকম অত্যাচার করতো, বিভিন্ন রকম বলতো। আজকে হয়তো বলতে বাধা লাগছে মিডিয়ার সামনে, কিন্তু বিভিন্ন রকম তাদের ঘরের মা বোনকেও পর্যন্ত ছাড়েনি। এরা একটা নোংরা যে মানসিকতা, যে মৌলবাদী, যে এদের ভাব, যে বাংলাদেশের যে জামাত যাদের ভাব, তারা এসে নোংরামি শুরু করেছে এখানে। তো এরা এসে এখানে সেম জিনিস যে আমরা কাজের ব্যবস্থা করে দেবো, আমরাই থাকবো, আমরা আগে তৃণমূল ছিলাম, এখন হয়ে যাবো এখানে ভিতরে এই সেই হ্যান ত্যান, বিএমএস এর নাম করে করছে, এনএফআইটি নাম করে করছে। বিএমএস এর যিনি আমাদের এই এলাকার দায়িত্বে আছেন, আমাদের পরিবারেরই মিনময় দা, তার সঙ্গে কথা বলি, তিনি বলেন আমাদের সঙ্গে এরকম কোনো ব্যক্তির কোনো যোগ নেই। ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক দুর্গাপুর পশ্চিমের লক্ষণচন্দ্র ঘোষকে আমরা জানাই, তিনি বলেছেন এরকম কোনো অন্যায় বরদাস্ত করা হবে না। আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আমাদের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই, আমাদের কোনো ছাত্র সংগঠন নেই। তা সেইটাকে মান্য দিয়ে চলতে হবে। যারা ভাবছে এখানে অন্যায় অত্যাচার করবে, বিগত তৃণমূলে যেভাবে জামাতদের মতো সরকার চালিয়েছে, মৌলবাদীদের মতো সরকার চালিয়েছে, এগুলো এরপর হবে না। মানুষ প্রতিরোধ করেছে, যারা টাকা নিয়েছে তাদেরকে মানুষ ধরেছে, তাদেরকে মানুষ জানতে চাইছে আমাদের অর্থ যে এতদিন ধরে তোমরা লুট করেছো তার হিসাব দাও। তো সেইভাবে প্রশাসনকে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডাকি যাতে আইন শৃঙ্খলা, কারণ এখন শাসকের আইন না, আইনের শাসক চলছে। এখন আইন শৃঙ্খলা যেভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছে সুশৃঙ্খল আইন চলবে, সুশাসন চলবে, যেভাবে আমাদের বিধায়ক বলে দিয়েছে দুর্গাপুরে সুশাসন চলবে, ঠিক সেইভাবেই সুশাসন চলছে। আইনের ঊর্ধ্বে আইনের যে প্রশাসন, আমাদের লোকাল ওয়ারিয়া ফাঁড়ির আধিকারিক থানার বড়বাবু পরিমল বিশ্বাসকে ফোন করে তিনি সঙ্গে সঙ্গে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।